अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 121। तुम नहीं समझते, उसने कहा। अब मैं वापस चली जाऊं तो मुझे ससुराल वाले घर में दाखिल नहीं होने देंगे। कहेंगे कि ये मुसलमानों के पास रह कर आई है, इसलिए किसी हिंदू घर में दाखिल होने के काबिल नहीं रही। अगर उन्हें यकीन दिला दिया जाए कि मुझे हिंदू ले गए थे तो भी वो नहीं मानेंगे। तुम्हारा खामन तो बहुत परेशान होगा, मैंने कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को हर कीमत पर हासिल करने के लिए। मेरे खामन की बात करते हो, उसने कहा। वो मुझ जैसी कई लड़कियों के साथ खेल चुका है, लेकिन लड़कियां कौन सी? नौकरानियां और उन गरीब लोगों की लड़कियां जो उनके मकरूज हैं। उनके घर सिर्फ वो नौकरानी ठहरती थी जो चाल चलन की उन्हीं जैसी होती। मेरे खामद की हमेशा कोशिश रहती है कि कोई नौकरानी जवान हो और शक्ल सूरत चाहे कैसी ही हो। अगर ये शख्स इतना दिलेर और जवान मर्द होता तो उसके हाथ में 2 नाली बंदूक थी, वो तुम्हें गोली मार देता, लेकिन वो गोली चलाने से डरता था। फिर उसने तुमसे पिस्तौल और पेटी फेंकवा ली, लेकिन खुद आगे होकर पिस्तौल और पेटी उठाने की बजाय उसने मुझे कहा कि तुम आगे होकर उठाओ। मैं तो आगे जाने से डरती थी, लेकिन मैं उससे भी डरती थी। सच पूछते हो कि यह शख्स मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। उसने बेतकल्फ़ी से और बिला झिझक बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अभी उसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। मैं जानता था कि इस हालत में लड़की ये क्यों कह रही है। उसे अपना खामद अच्छा नहीं लगता। वो दरअसल ये कहना चाहती है कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ। तुमसे एक बात पूछूं, उसने कहा। तुम मेरे इतने हमदर्द बन गए हो, क्यों? मुझे कोई वजह समझ में नहीं आई। तुम तो डाकू हो। ऐसे सवालों के जवाब ज़ुबानी नहीं दिए जा सकते, मैंने कहा। तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ और मेरी बात पर अमल करना। अगर यहाँ किसी और के साथ इस तरह की बातें ना करना जिस तरह तुमने मेरे साथ की हैं। इसी कमरे में रहना, ज़्यादा से ज़्यादा इस सहन में चल फिर लेना। मेरे सिवा इस कमरे में और कोई नहीं आएगा। मैं दीबा के पास चला गया। हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह भी उसके पास बैठे हुए थे। उन्होंने उस लड़की के मुतल्लिक़ मेरे साथ मजाक किए। इस तरह कुछ देर रात की वारदात के मुतल्लिक़ बातें होती रहीं। उन्होंने मुझे बताया कि एक आदमी को वारदात वाले गांव भेज दिया गया है। वो रात को किसी वक्त वापस आकर पुलिस की कारगुजारी सुनाएगा। इतने में एक आदमी आ गया। वो उस गांव में गया हुआ था जो साईं करामते वाले का कई गांव का मशहूर था। हाँ भाई, दीबा ने उससे पूछा, वहाँ क्या हालात हैं? ठीक ही मालूम होते हैं, उसने जवाब दिया, लेकिन होशियार और चौकस रहने की ज़रूरत है। वहाँ पुलिस आई थी। उसी शाम अंग्रेज़ पुलिस कप्तान भी आया था। पुलिस ने साईं करामते वाले के घर की तलाशी ली। पूरा एक दिन उस मकान के एक कमरे में नंबरदार से तफ्तीश होती रही। नंबरदार जब बाहर निकला तो उसकी हालत बताती थी कि उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। पुलिस ने उसकी हड्डियां ठोंकी थी। सारी रात पुलिस मुश्तबहों को उस मकान में बारी बारी बुलाकर पूछ-गुछ और मार पिटाई करती रही। अगले दिन भी ये सिलसिला चला। पुलिस कप्तान तो चला गया, थानेदार पुलिस की गार्ड के साथ वहीं रहा और उससे अगले रोज़ वो घोड़े पर सवार होकर उस तरफ दूर तक आया जिस तरफ ये हमारे ये भाई बंदे आए थे। मालूम होता है कि उससे आगे थानेदार को और कोई खुरा खोज नहीं मिला, इसलिए वापस चला गया। रात को पुलिस वापस चली गई है। गांव के लोग क्या कहते हैं? दीबा ने उस आदमी से पूछा। जितने मुंह उतनी बातें, उसने जवाब दिया। ज़्यादातर लोग तो कहते हैं कि अंग्रेज़ बादशाह को देखो कि हमारे पीरों के दरबार में जूतियों समेत फिरते रहे। चंद एक लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि साईं करामते वाला बड़ा उस्ताद नौसरबाज था। ये बातें करने वाले हिंदू और सिख हैं। मैंने उस आदमी से कुछ बातें पूछी। उससे मुझे तसल्ली हो गई कि सुल्तान अहमद महफूज है और उस पर कोई शुबा नहीं हुआ। मेरे पूछने पर उस आदमी ने बताया कि गांव में ये बात भी सुनी गई कि साईं करामते वाले के पास
ایک مفرور ڈاکو اور قاتل آیا تھا، اور یہ بات ایک CID کے تھانے دار نے معلوم کی تھی۔ CID کا یہ تھانے دار بھیس بدل کر سائیں کرامتے والے کا مرید بننے آیا تھا۔ اس نے معلوم کر لیا کہ یہ لوگ جعلی پیری مریدی کر رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے اس جگہ کو اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ CID کا یہ تھانے دار سلطان احمد تھا۔ سلطان احمد ذہین آدمی تھا، اس میں فہم و فراست کی کمی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں اثار کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ اپنی نوکری کو، اپنی بیوی اور بچے کو بھی داؤ پر لگا دے گا۔ اگر وہ مجھے پکڑوا دیتا تو اسے 10,000 روپیہ انعام کے علاوہ ترقی بھی مل جاتی۔ میں نے اس سے اتنا زیادہ قربانی نہیں مانگی تھی، لیکن اس نے قربانی دی، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اسے اس قربانی کا صلہ دینے کے قابل نہیں تھا۔ دیبا کے آدمی نے کہا تھا کہ پولیس کے مخبر اور CDI کے آدمی اس علاقے میں گھومتے پھرتے رہیں گے۔ دیبا نے اس کا یہ بندوبست کیا کہ 3-4 آدمیوں سے کہہ دیا کہ اس گاؤں کے ارد گرد کوئی بھی آدمی ملے تو اسے پوچھو کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اگر اس پر شک ہو تو اسے پکڑ کر اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھو اور یہاں لے آؤ۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میں دیبا کے متعلق اس طرح بات کر رہا ہوں جیسے وہ اس علاقے کا سلطان تھا یا وہ نواب تھا اور اسے کسی کا ڈر نہ تھا۔ وہ ڈاکوؤں کے بڑے تجربے کار اور خطرناک گروہ کا سردار تھا، اور وہ مجرم تھا۔ اس کے اپنے انتظامات ایسے تھے کہ وہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ چھپا ہوا تھا، اور اس پر ہر وقت گرفتاری اور بڑی لمبی سزائے قید اور سزائے موت کا آسیب طاری رہتا تھا۔ ایک ایسے ساہوکار کا لٹ جانا جو اثر و سوق والا بھی تھا، معمولی سی واردات نہیں تھی۔ اس وقت تو معمولی وارداتوں کی تفتیش بھی تن دہی سے ہوا کرتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس علاقے کے تھانے دار کی جان پر بنی ہوئی ہوگی۔ علاقہ DSP بھی آیا تھا، اور تھانے دار جو ہندو تھا گاؤں والوں کے لیے وحشی بنا ہوا تھا۔ اسے جس پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا اسے نمبردار کی ڈیوڑی میں بند کر کے بے دردی سے زود و کوب کرتا تھا۔ تھانے دار نے 2 آدمیوں اور ایک نوکرانی کو پکا مشتبہ بٹھایا ہوا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک ساہوکار کے گھر کا نوکر تھا، اور دوسرا آدمی جو ابھی نوجوان تھا لیلا کا بھائی تھا۔ لیلا کا میکا اسی گاؤں میں تھا۔ لیلا کے بھائی کا نام رمیش تھا۔ اسے اس لیے پکڑا گیا تھا کہ وہ آوارہ اور بدماش تھا، اور اس کا یارانہ رجسٹرڈ بدماشوں کے ساتھ تھا۔ ہمارا آدمی جو وہاں گیا تھا وہ رمیش کو جانتا تھا۔ جاننے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا آدمی بھی کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ وہ بدماش اور پیشہ ور مجرموں کی دنیا کا آدمی تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ رمیش کس پائے کا بدماش ہوگا۔ اس اندازے کے ساتھ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ہندو ایسا بدماش کس طرح بن گیا کہ پولیس نے اسے ڈکیتی کے شبے میں پکڑ لیا، اور اس کا باپ پکا ہندو اور پکا بنیا تھا۔ یہ تو مرمٹ کو گزارا کرنے والی نسل تھی۔ وہ تو مسلمانوں میں جنا پلا تھا۔ ہمارے آدمی نے بتایا چھوٹا سا تھا تو اس نے مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ یہ مسلمان کسانوں کے بچے تھے۔ رمیش ان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا اور سارا دن ان کے ساتھ رہتا۔ اس کا باپ اسے گھسیٹ کر گھر لے جاتا اور اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ بچہ اور زیادہ ڈھیٹ ہو گیا۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ میں پولیس میں رہا تھا، اور پھر میں ڈاکوؤں، راہزنوں اور نوسر بازوں کی دنیا میں آ گیا۔ میں نے ایسے چند ایک بڑے خطرناک 10 نمبری بدماش دیکھے تھے جو ہندو تھے۔ ہندو کی یہ فطرت ہے کہ وہ بے وفا، بد دیانت، فریب کار اور مکار ہوتا ہے، بدماش نہیں ہوتا۔ بدماشی کے لیے جرت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہندوؤں میں نہیں ہوتی۔ ہندو لاٹھی اور کلہاڑی نہیں چلایا کرتے، وہ زمین کے نیچے سے وار کر کے زمین کے نیچے کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے جتنے بھی، جو اتنے زیادہ نہیں تھے، ہندو 10 نمبری بدماش اور ڈاکو دیکھے ہیں، وہ بچپن ہی سے مسلمانوں یا سکھوں کی طرف مائل ہو گئے تھے اور ان میں گھل مل گئے۔ بدماش وہ اس طرح بنے کہ مسلمانوں اور سکھوں کی دوستی سے ان کے ذہنوں میں وسعت پیدا ہوئی، اور ان کے باپوں، بھائیوں اور سرکردہ ہندوؤں نے انہیں مارا پیٹا۔
बाज को मंदिरों में पंडितों के पास ले गए। इस तरह उन लोगों ने उनके दिलों में अपने खिलाफ नफरत पैदा की, बल्कि अपने मजहब के खिलाफ नफरत पैदा की और वो बागी हो गए। मैंने शंकर नाम का एक हिंदू देखा था जिसने मुझे बताया कि वो अपने बाप का नहीं बल्कि एक सिख का बेटा है। दिलचस्पी ये है कि उसे ये बात उसके बाप ने यानी उसकी माँ के असल खामद ने बताई थी। मैं अब रमेश की तरफ आता हूँ। वो लैला का बदमाश भाई था और ऊंचे दर्जे का बदमाश था। हमारे आदमी ने बताया कि रमेश को रात ही को पता चल गया था कि उसके बहनोई के घर डाका पड़ा है और उसकी बहन अगवा हो गई। रमेश अपने बहनोई के घर गया और उसके साथ रमेश ने जो बातें की वो मालूम नहीं क्या होंगी। सुबह हुई तो वो ललकार ललकार कह रहा था कि वो अपने बहनोई के घर का पूरा माल वापस लाएगा, मगर बहनोई ने उसके साथ ये सलूक किया कि उसी को मुश्तबे लखवा दिया और पुलिस ने उसे बिठा लिया। वजह यह हुई कि लैला की शादी साहूकार के बेटे से हुई तो रमेश ने उसके घर जाना शुरू कर दिया। लैला के खामंद और खामंद के बाप ने उसका अपने घर आना जाना पसंद ना किया और लैला से कहा कि वह अपने भाई को यहाँ आने से मना कर दे। लैला ने रमेश को ये बात बताई तो रमेश ने लैला के खामंद के साथ बात की। खामंद ने उसे अपने मुकाबले में गरीब और बदमाश समझकर उस पर रोब झाड़ा और उसे ये भी कहा कि वह मुसलमानों और सिखों का दोस्त है। इस मसले पर उनमें झगड़ा हो गया। रमेश बदमाशी और गुंडागर्दी पर उतर आया। लैला के ससुर ने अपने आदमियों से रमेश को पिटवा दिया और फिर थाने में उसके खिलाफ ऐसा तूफान खड़ा किया कि उसे थाने बुलाकर पिटाई की गई। रमेश को इसका अफसोस तो होना ही था। उसने लैला के खामंद और ससुर को ललकार कर कहा था कि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। ये वाकया डाके से तकरीबन 1 महीने पहले का था। साहूकार ने उस पर शुबा करना ही था। थानेदार ने भी उस पर शुबा किया और उसे बिठा लिया। बिठाने का मतलब ये था कि थाने में उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। मेरा ख्याल था कि उसे घर बेदी समझा जा रहा था। यही सलूक घर के नौकर और नौकरानी के साथ हो रहा था। इसके अलावा हमारा आदमी ये खबर लाया कि पुलिस घोड़ों के खुरों को देखती दूर तक आई थी। हम घोड़ों के खुरे तो नहीं छुपा सकते थे, लेकिन खुरों को रास्ते में गुम करने का हमने इंतज़ाम कर लिया था। दीबा का दिमाग बहुत तेज़ था। उसने वारदात के लिए जाने और आने का जो रास्ता बताया था वो एक नदी थी जिसमें उन दिनों इतना ही पानी था कि घोड़ियों के घुटनों तक, कहीं उनके टखनों तक पहुंचता था। ये रास्ता कम से कम 3 मील लंबा हो गया था। 1.5-2 मील तो नदी के अंदर अंदर जाना था। पुलिस घोड़ियों के खुरों पर आई और एक जगह ये खुरे घाटी उतरकर नदी में चले गए। खोजी नदी के पार गए थे मगर उन्हें कोई खुरा नहीं मिला। थानेदार उन्हें दूर तक ले गया और उसने कहा कि घोड़ी नदी के अंदर अंदर गए हैं, लेकिन कई जगहों पर देखा और उन्हें हर जगह मायूसी हुई। दीबा के आदमियों को 1.5-2 मील दूर एक घाटी मालूम थी जो नदी में उतरती थी। वो इस वजह से हमारे लिए फ़ायदेमंद थी कि करीबी गांव के मवेशी सुबह वहां से उतरते थे और भैंसें नदी बैठती और उन्हें ऊपर ले जाते थे। ऊपर पिगडंडी थी जिससे लोग और मवेशी गुजरते। रात के खुरे सुबह को मवेशियों और लोगों के पाँव के नीचे लापता हो जाते थे। पुलिस को यह पता चल गया था कि वारदात तजर्बाकार डाकुओं ने की है और उन्होंने खुरे गायब करने का पक्का इंतज़ाम किया था। नौकर, नौकरानी और रमेश को पुलिस घर बेदी समझ रही थी। रमेश पर शक ज़्यादा था। गांव के बाद आदमी ये भी कहते थे कि रमेश ने खुद ही अपनी बहन को गायब किया है। हमारे आदमी ने गांव में से किसी से भी दीबा का नाम नहीं सुना। हमारे इस आदमी का उस गांव में कोई दोस्त था, ये उसे सहूलत हासिल थी। उसे अगले दिन फिर भेज दिया गया। लैला मेरे साथ होती थी और उसने 3-4 रातें मेरे साथ तन्हा रहकर देख लिया था। उसे यकीन आ गया था कि मैं उसके साथ वो सलूक नहीं करूँगा जिसका उसे डर था। इतने दिन मेरे सिवा कोई आदमी उस कमरे में ज़रा सी देर के लिए भी नहीं आया था। मैंने ये देखा कि वो कभी कभी मुझे टिकटकी बांध कर देखने लगती थी। अब वो मेरे साथ बेतकल्फ़ी से बातें करती थी। लैला, मैं उसके गांव की खबरें सुनकर रात को उससे पूछा
तुम्हारा बड़ा भाई भी है? हाँ है, उसने कहा। तुमने किसने बताया है? मैंने तो नहीं बताया। कैसा आदमी है पहले ये बताओ। क्यों पूछते हो? लैला ने पूछा। वो खैरियत से तो है? बिल्कुल खैरियत से है, मैंने कहा। हमारे जासूस तुम्हारे गांव में मौजूद हैं और उन्होंने तुम्हारे भाई का नाम लिया था। मुझे एक डर है, लैला ने कहा। मेरा खामद और खामद के बाप के साथ मेरे भाई की दुश्मनी थी। वो उसे अपने घर में नहीं आने देते थे। लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और उन्होंने मेरे भाई को पिटवाया था, फिर उसे थाने भी ले गए थे। वो कहता था कि अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। क्या तुम्हारे भाई में इतनी जुर्रत और ताकत है? बहुत, लैला ने कहा। मुझे खुद ये शक हुआ था कि तुम लोगों को मेरा भाई लाया है और उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। फिर तो तुम भी उसे अच्छा नहीं समझती होगी, मैंने कहा। सुना है वो मुसलमानों का दोस्त है। मैं तो उस पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी, लैला ने कहा। मुझे उसकी यही बात अच्छी लगती है कि वो मुसलमानों का दोस्त है। बदमाशी में वो बहुत बदनाम है। पुलिस के साथ उसकी बड़ी अच्छी बातचीत है, मैं जो मुसलमानों को अच्छा समझती हूँ। उसने मुसलमानों की खूबियाँ बयान की जो मैंने तवज्जो से नहीं सुनी। वो हिंदुओं की औलाद थी, मेरे दिल पर अपना असर डालना चाहती थी। उसका यही तरीका हो सकता था कि वह मुसलमानों की और मेरी तारीफ़ें करे। मैंने उसे बताया कि उसके भाई को पुलिस ले गई है। मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं रह करता था और वो भी कम ही बोलती थी। उस रात उसने अपने भाई की बातें सुनाई और उसे अपने भाई के साथ और भाई को उसके साथ बहुत मोहब्बत थी। मैं वैसे ही हूँ हाँ करता रहा और उसके भाई के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सो गया। 2-1 दिन और गुजर गए। दीबा के वो 3 आदमी जो लैला को उठा लाए थे दिन के वक्त मुझे मिलते और उसके मतलब पूछते। वो मेरे साथ लैला के मतलब इस तरह बातें करते जैसे मैंने उसे बीवी बना रखा हो। वो इस सिलसिले में मजाक नहीं करते थे, ना शिकायत करते थे, ना ये कहते थे कि मैंने उनके माल पर कब्जा जमा रखा है। उन्होंने देख लिया था कि अगवा की हुई औरत को जुर्म पेशा लोग अपनी बहन बनाकर नहीं रहा करते, लिहाजा मैंने उस हिंदू लड़की को इसी मकसद के लिए अपने पास रखा हुआ है। वो दीबा से डरते भी कोई शिकायत नहीं करते थे। वो तजर्बाकार डकैत थे। लेकिन लैला से जिस तरह वो 20,000 रुपया कमाना चाहते थे, ये उनकी अकल की दस्तरस से बाहर। एक तो उन्हें तरीका नहीं आता था और दूसरा ये कि 20,000 रुपया मामूली रकम नहीं थी। उस दौर में ये तो किसी नवाब का ख़जाना समझा जाता था। सिकंदर भाई एक रोज़ उन तीनों से एक ने, जिसका नाम जारा था, कहा, लड़की जब तक यहाँ, उसे बेशक तुम ही अपने पास रखो, ऐश मौज करो, ये हमारा कुछ नहीं लगती। हमें कोई तरीका बताओ जिससे हमें रकम मिल जाए। उसने तुम्हारे सामने हमें इजाज़त दे दी थी। अकल जो तुम में है हम में नहीं। हम तुम्हारे मुतल्लिक़ पहले तो इतना ही जानते थे कि तुम CID के इंस्पेक्टर हुआ करते थे और एक अंग्रेज़ पुलिस कप्तान को कत्ल करके मफरूर हो। कल नूरुल्लाह ने तुम्हारी बहुत सारी बातें सुनाई हैं। तुम तो कोहे काफ के जिन हो, कोई तरीका बताओ उस्ताद। मैं उन्हें पहले भी इस सिलसिले में बहुत कुछ बता चुका था, अब फिर बताया और ज़ोर देकर कहा कि इस काम में पकड़े जाने का अमकान ज़्यादा होता है। फिर उसे कहीं बेच आए? झारे ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। क्यों? इसलिए कि बेचने के लिए मैं तुम्हें लड़की नहीं दूंगा, मैंने कहा। ऐसा तो ना करो उस्ताद, लड़की वापस अपने घर चली जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैंने कहा। चाहे इसका तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाए, मैं तुमसे वादा करता हूँ लड़की को मुफ्त में नहीं जाने दूंगा, लेकिन उसे बिकने नहीं दूंगा। और मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि दीबा उस्ताद भी तुम्हें ये इजाज़त नहीं देगा कि लड़की को किसी के हाथ बेच दो। वो कहता है कि अपने अड्डे और अपने पेशे के लिए ये बहुत बुरा शगुन होगा। फिर उसके बाप से उसकी कीमत लेने की कोशिश की जाए, उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। इस तरीके से जितने मर्जी है पैसे कमा लो, लेकिन कुछ दिन और ठहर जाओ। अभी वहाँ पुलिस तफ्तीश में बहुत गर्मा गर्मी दिखा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि रुका फेंकते ही पकड़े जाओ। और सुन लो झारे, अगर तुम्हें मुझ पर कोई शक है तो अभी लड़की मुझसे ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि तुम लड़की को इस तरह नहीं रख सकोगे जिस तरह मैंने रखा हुआ है। नहीं सिकंदर, उसने कहा, तुमने लड़की को जिस तरह भी रखा हुआ है अपने पास ही रखो।
میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی سیدھا طریقہ بتا دو، پھر کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کر کمرے میں آیا۔ لیلا لیٹی ہوئی تھی اور اسے اسی کمرے میں کھانا دیا جاتا تھا۔ وہ کھانے کے معاملے میں بہت خوش تھی۔ اس شام مختلف پرندے پکائے گئے تھے جو گاؤں والوں نے جال سے پکڑے تھے۔ ایسے کھانے تو کسی لڑکی نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ اس رات میرا دماغ بہت ہی مصروف تھا۔ میں اس روز اپنے متعلق کچھ زیادہ ہی سوچتا رہا تھا۔ معلوم نہیں کیوں میرے دل پر یہ خدشہ سا بیٹھ گیا کہ میں ڈاکہ زنی کی اس واردات میں پکڑا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ یوں ہوا کہ سائرہ یاد آ گئی۔ سائرہ تو ہر روز ہی یاد آتی تھی۔ میں لیلا کو دیکھتا تو ایسے لگتا جیسے کمرے میں سائرہ بھی موجود ہو۔ اس روز سائرہ کچھ اس طرح یاد آئی کہ میں نے ارادہ کر لیا آج رات گھوڑی لے کر نکل جاؤں گا اور سائرہ کو دیکھ کر صبح سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن میں نے اپنے اس ارادے پر قابو پا لیا تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ لیلا کی طرف دھیان دیے بغیر لیٹ گیا اور ذرا سی دیر بعد آنکھ لگ گئی۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی جس کی بتی مدھم کی ہوئی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے کسی نے آواز دے کر یا ذرا ہلا کر جگایا تھا۔ آنکھ کھلی تو لیلا کو اپنے چارپائی کے بازو پر بیٹھے دیکھا۔ میری آنکھ کھل چکی تھی۔ لیلا نے اپنا ایک ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے سائرہ یاد آ گئی۔ تم سو نہیں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈر لگتا ہے، اس نے دبی دبی سی زبان میں کہا۔ کیسا ڈر؟ میں نے کہا۔ یہاں کوئی جن بھوت نہیں اور یہ جو آدمی یہاں رہتے ہیں اس کمرے میں آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، لیلا نے کہا۔ وہ ڈر میرے دل سے نکل گیا ہے۔ میں ڈری اس لیے ہوں کہ تم کمرے میں آئے اور چپ چاپ لیٹ گئے۔ میں سمجھی کہ ضرور کوئی بات ہے اور میرے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ باتیں کرتے رہا کرو۔ تم ہی تم ہو، تم بھی چپ ہو گئے تو میں خوف سے ہی مر جاؤں گی۔ سو جاؤ، میں نے کہا۔ مت ڈرو، جب تک تم میرے ساتھ ہو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، اس نے کہا، میرے ساتھ باتیں کرو، میں اپنی چارپائی پر چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنی چارپائی پر چلی گئی اور مجھے اس کی یہ حرکت اتنی اچھی لگی جیسے کوئی نادان سا بچہ ہو، اور وہ جب میری چارپائی پر آ بیٹھی تھی تو میں کچھ اور سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کے اٹھ جانے سے مجھے اطمینان ہوا اور اس کا یہ مطالبہ قدرتی تھا اور اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا کروں۔ آج تم کوئی بات سناؤ، میں نے کہا۔ میں کیا سناؤں؟ لیلا نے مایوسی کے لہجے میں کہا۔ میں تو اپنے متعلق سوچتی رہتی ہوں۔ اپنے تو لیکھ بھی اتنے برے لکھے گئے کہ جو لوگ دل کو اچھے نہیں لگتے تھے ماں باپ نے انہی کے حوالے کیا، اور تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہوگا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اگر تمہیں بتاؤں گی تو تم نہیں مانو گے، اس نے کہا۔ بتاؤ تو صحیح، میں نے کہا۔ وہ ایک مسلمان ہے، لیلا نے کہا۔ ہمارے گاؤں کے کچھ دور ایک اور گاؤں میں رہتا ہے۔ اس نے ایک مسلمان کا نام لیا، نام خلیل تھا۔ شادی سے 1 سال پہلے اس کی پہلی ملاقات خلیل کے ساتھ ایک خوفناک واقعے کے ذریعے ہوئی تھی۔ لیلا لڑکیوں کے ساتھ ندی پر جایا کرتی تھی اور یہ وہی ندی تھی جو آگے جا کر دور ہٹ جاتی تھی، اور واردات کی رات ہم اس میں سے گھوڑیاں گزار کر لائے تھے۔ یہ ندی لیلا کے گاؤں کے قریب سے گزرتی۔ ندی کے پار کچھ دور خلیل کا گاؤں تھا۔ ایک صبح لڑکیاں ندی پر گئیں اور اوپر کہیں بارش ہوئی ہوگی۔ اچانک پانی کا ریلا آ گیا۔ اتنی تیزی سے پانی کی سطح بلند ہوئی کہ ان میں سے 2-3 لڑکیاں جو کنارے کے قریب تھی دوڑ کر گھاٹی پر چڑھ گئیں، لیکن 2 لڑکیاں ندی میں ہی رہیں۔ وہاں پاڑ تنگ اور کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے۔ دونوں طرف گھاٹیاں تھیں اور جہاں سے لوگ اوپر نیچے آتے جاتے تھے۔ لڑکیاں ریلے میں بہنے اور ڈوبنے اور چیخنے چلانے لگیں۔ عین اس وقت ایک نوجوان گھوڑی پر سوار گھاٹی پر نمودار ہوا اور اس نے گھوڑی سے چھلانگ لگائی اور اسی طرح اوپر سے پانی میں کود گیا، اور اس وقت تک وہ پانی جو بڑا اچھا لگتا تھا اور گھٹنوں تک گہرا تھا طغیانی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ نوجوان 2 لڑکیوں کو نکال کر لے آیا، لیکن اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کسی درخت کا ٹوٹا ہوا ٹہن
یا خشک لکڑی ہوگی جس پر اس کا ماتھا لگا ہوگا۔ دونوں لڑکیاں بے ہوشی کی حالت میں تھیں اور ان کے پیٹ میں پانی اتنا نہیں گیا تھا جتنا ان پر سیلاب کی دہشت کا اثر تھا۔ یہ نوجوان دونوں کو اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے گاؤں میں لے گیا اور سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔